les deux pour DJ Dollar. Fais du bruit pour l'élégance. Ils sont accélérés pour DJ Dollar. Fais du bruit pour Sapologie. Ils sont accélérés. DJ Dollar. Ce soir la salle est T'as fait les deux pour DJ Dollar. Il est là ce soir. On va ensemble. Les gars aussi. Fais-nous-moi, chaussures Sapologie dans Wata. DJ Dollar, la grande nuit. L'homme toujours très fort. Depuis le On grand avait tombé à la la suite. pression. Dollar. L'élégance voyage en frontière réelle. Les lumières brillent sur les costumes dorés. Et DJ Dollar vient tout enfermer. Sur le charisme maximum, pour celui qui rassemble tout le monde. Ambiance pleine d'énergie magique, Sapologie devient historique. DJ Dollar, bienvenue sur scène. Toute la salle chante ton nom ce soir. Sapologie, élégance, lumière et gloire. DJ Dollar. Costume rouge, lunettes en or, les dames dansent encore et encore. Le DJ balance la bande à moderne, toute la salle devient éternelle. Les flashs débutent à ton arrivée, chaque serveur veut te saluer. Parce qu'un homme qui oublie les gens mérite le respect maintenant. Sapologie d'élégance, le reste il vient du cœur immense. Et ce soir devant tout Stockholm, DJ Dollar fait vibrer les hommes. Les mains en l'air pour le champion, celui qui fait cette connexion entre la culture et la musique, entre la classe et l'ambiance magique. Bienvenue sur scène, toute la salle chante ton nom ce soir. T'as fait le même pour la sape ce soir. T'as fait le même pour la sape. Sapologie, réactivation. Les Africains, Les gens toujours bien. jusqu'au matin, Sapologie. Stockholm qui décolle. Avion non, ça tombe bon. Ladies and gentlemen, you're welcome tonight. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Pour tous ceux qui sont en train de dormir. You're welcome to the first edition of Soirée de la SAP, brought to you by yours truly, DJ Lunel. Please put your hands together for DJ Lunel. He is a gentleman. He came, he saw, he conquered. He has brought this great initiative. When we talk about SAP, it's about fashion. On this note, I'm going to introduce Randy and his band, all the way from Malmo. I'm not the MC tonight, but I'm here to introduce this great gentleman. He has a powerful band all the way from Malmo. And if you have any event, please, you want to reach out to them. We're going to display their contact number in a while, or you can reach out to them. And I also want to acknowledge the presence of all the pretty ladies and gentlemen in the house. We see you. DJ Randy. Randy no maestro. Mash fire.
go. Easy bars on that TV. La vie que j'ai prise pour t'écrire des poèmes, a été tout trompé par de l'âme. Je n'ai pas pu écrire un mot pour te dire que je t'aime. Attends-moi, mais go, easy bars on that TV. Je n'ai pas pu écrire bon pour te dire que je t'aime. Attendez-moi, mais go, midi masse, Anagadis, 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 La vie que j'ai prise pour te dire
oh. Bless your mama, oh. Oh, no one don't bless me. Say they bless you too. Bless your papa, oh. Bless your mama, oh. Hey, see, I see you. Hey, but do not fool me. Look, oh, Baba. International something. It's a big situation. Them back here, our money, oh. Take it to one reason. Invite for your country, oh. Make it a better place. Spend money for your country, oh. Make it a better place. Forget about the big things, say. Talk about the small things, say. Now tell you, now tell you,
Emmanuel Adebayor, DJ Drogba. Il est où DJ Dollar? Ladies and gentlemen, Stockholm ce soir. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever pour DJ Dollar? Du bruit pour Est-ce qu'on l'élégance. peut se lever pour DJ Dollar? Du bruit pour Sapologie. Est-ce qu'on peut se lever? DJ Dollar. Ce soir, la salle est Tapez le pour DJ Dollar. Il est là ce soir. On va comme ça. Les gars, veillons moi, chaussures à Apologie dans Wata. Stockholm. DJ Dollar. La grande nuit. L'homme toujours très fort. Depuis le On avait tombé la pression. Dollar. L'élégance voyage en conservé. Les lumières brillent sur les costumes dorés. Et DJ Dollar vient tout enfermer. Sur le charisme maximum, pour celui qui rassemble tout le monde. Ambiance pleine d'énergie magique, sa apologie devient historique. DJ Dollar, bienvenue sur scène. Toute la salle chante ce soir. Sa apologie pleine d'élégance, lumière et gloire. DJ Dollar, les appels jusqu'au matin. DJ Dollar, la nuit. Tu fais briller toute la famille. Costume rouge, lunettes en or, les dames dansent encore et encore. Le DJ balance la main moderne, toute la salle devient éternelle. Les flashs débutent à ton arrivée, chaque sapeur veut te saluer. Parce qu'un homme qui oublie les gens mérite le respect maintenant. Apologie d'élégance, le style vient du cœur immense. Et ce soir devant tout Stockholm, DJ Dollar fait vibrer les hommes. Les mains en l'air pour le champion, celui qui fait cette connexion entre la culture et la musique, entre la classe et l'ambiance magique. Bienvenue sur scène, toute la salle chante ton nom ce soir. Ça fait le pour la sape ce soir. Ça fait le pour la sape. Apologie. Activation. Africaine, Les gens se jouent de l'œil. jusqu'au matin, Sapologie, Est-ce qu'on rentre qui dépend? Avion, ça tombe bon. DJ Pété, pété. Apologie, Stockologie, Stockologie. Avion, ça tombe bon. C'est pas lui qui dépend. Pété, pété. C'est pas lui qui dépend. Pété, pété. Première édition, l'élégance ne mourra jamais.
On a mis DJ Dollar, DJ Dollar, DJ Dollar, DJ Dollar, DJ Dollar. Les DJ Dollar sont dans la capitale. Voilà. Yasmine. Mon ami personnel, Docker, Docker, la sape, monsieur Docker, c'est pas lui qui est là, Yo, ouais, ça sent bon, regarde le zéro, est-ce qu'on peut voir les chaussures, est-ce qu'on peut voir les chaussures, continue, regarde, continue, Ils sont où les sapologues? Avions-nous, ça tombe. Voilà, pété. International Docker. Docker. On veut voir la chaussure, Docker. Continue. Les dix devaient boire du glissement, yobi. Le glissement, yobi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la sapologie. Avec la sapologie, habillons-nous, sentons bon, les pétés. Monsieur Docker, le va finish. Habillons-nous bien, sentons bon. Et puis on va s'amuser, hein. Nous sommes les sapologues. Non, mais verrons là. DJ de là. DJ de là. Faites venir la dame. Faites venir la dame. Pas besoin de parler. Yes, sir. La sapologie internationale Véron. La mignonne-cité. Toute jolie. Beauty. La sapologie. Véron, on veut pas ta chaussure. C'est la classe. Les couples tournent. Ils sont debout, les millionnaires. Les millionnaires sont plus Finlande. Ils sont debout ce soir. On oublie les beaux. La dimension. Ils sont debout. Sur millionnaire. Aucune millionnaire. Je dis l'histoire de sapologie. Paris qui demande les pétés. La débauche. Avions-nous, sentons bon.
Ladies and gentlemen, beautiful people, you are all welcome tonight to this first edition of La Nuit des Apologies. I must say you're all looking very elegant, very beautiful, very handsome. Beautiful people everywhere. Thank you all for coming. Of course, this is the first edition. This is something magnificent that has never happened before. It's the first time in Sweden, Stockholm, we are having the Night of Sapés. The Night of Sapés means you come, you dress good. It's not about what you wear, how expensive it is. It's not about the markers, it's how you put it on, how good does it look. Now, please, I want you to give me an honest review. How do I look tonight? From a scale of 1 to 10, tell me. Don't mind the belly, don't mind the belly. I will lose weight. Part of the dressing. If you don't have stomach, you don't have flat belly, you don't have pot belly, you cannot be in Sapology. Am I lying? All the boys with 6-pack, you can never be in Sapology. You see, sapé, oui. Oh, oui, merci. I see my colleagues, my friends, everybody looking good, everybody looking good. Right about now, we're going to finally get to know who is the best sapé for tonight, for the male and for the female. So, where is the Atalaku master? Mr. Randy, come down to the shop here, people want to have fun. Here tonight that has been dressing some of us. Some of us will look good. Not tonight, but overall. Please put your hands for El Acebo. Put your hands for him. El Acebo. Applaudissez. Ladies and gentlemen, Dino, come to move. No, you are shy. Come and stand here. You are from the outside. You will wear Prince of Zamunda. You want to go to London. Stand people to see your clothes. You don't tie tiger on a lion. You want to go to London. Tell me lie in sleep. Lie in sleep. You stand for here. You be lion today. Yes, King of the jungle. See? The King of Zamunda. Mr. Hakim. Tonight your name is Hakim. So, Zino has been a man that has been creating different type of attires in the name of El Acebo. Many of us, we have been looking good thanks to him. But today, he disappointed us. He deceived us. And when left, we went right.
He never told me he was going to come out in a lion attire. I would have come in chimpanzee attire. Maybe so. Dino, you're looking good. You want to say something? You know what? I know if you tell me you will shame. You will talk to them. Pick up. Mommy, I'm biking. Yes, good evening to everyone. Bonsoir vous tous. Buenas noches a todos. Yes. My name is Anselmo, the CEO of El Anselmo brand. Yes. I just want to say everyone here is looking so beautiful. Yeah, I don't really have much to say. Sapology is a night to have fun. Yes, it's not a speech-making party, so I don't really have more to say. To say thank you to my president, Ndoke Lorena, DJ Dollar. Thank you, Ella. So please clap for him. Put your hands together for him. Hey. Ladies and gentlemen, we have another brother here tonight. He goes by the name Mr. Bosangaya. Please come up. Mr. Bosangaya est tout. Applaudissez pour lui. C'est l'homme gentil. La sagacité, le créateur qui fait dégager. L'ennemi des hommes, c'est l'homme. Les hommes n'aiment pas les gens qui font des boulades. Sans le travail, dans ceci, on travaille. La sagacité. Celui qui n'a pas le courage. La vie est fatiguée de Milan. Exactement. Lyon, Versailles, Champagne. Un classico. Manchester. Au revoir. Ladies and gentlemen, as you can see, this is not just a sapology, it's a gentleman wear. It's been designed by Mr. Agosangaya himself. We have designer in the house. So if you wish to look good like him, contact him. I'll give him the mic to say a word about his creations of costume. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, sir. You're all welcome to the Soirée Sapologiste. Well, Mr. Ndoke, I want to thank you. Today, I'm launching the brand by my name, Kuritex. Kuritex. Kuri is my first name, and then text means textual or textile. So we are into fashion lately because they design all the brands by my name. This is a handmade boot with my logo under. Wow. Yeah, so whenever you have any party, please feel free to contact us. Dressed here is my aunt. We produce female fabrics. She's dressed in one of our first female brands. So Kuritex is in town. It's all over Europe. I will be out on the 18th of May to bring in our first ever delivery in Sweden. We have a wedding coming up that I have to dress all the groomsmen. Please feel free to contact me. Thank you very much. Do we have another man in the house to come and show us what they're having up tonight? Ah, the ladies, they say, Mr. Sinka, Richard, give a beat. Yes. Oh, Ricardo! Ricardo! Applaudissez pour mesdames et messieurs! Aïe, aïe, aïe! Hey,
élégant, il est coco, classico. Je profite ce soir du caricalo, où tu bonsoir spécial. Aïe aïe aïe. Regardez les costumes. La chaussure qui parle. Voilà. Hommage à tous les animaux. Aïe aïe aïe. Tous les lions. Aïe aïe aïe. Tous les lions sont. Ricardo. Oh, le gentleman. Il s'appelle Ricardo. Le gentleman Ricardo, applaudissez-le. Et ils sont. Aïe, olé. Applaudissez petit, applaudissez l'ambiance. Il faut applaudir. Il s'appelle DJ Dollar, le concepteur, soirée de la SAP. Aïe aïe aïe. 12 Il y millions. a un monsieur là-bas. Un monsieur là-bas. Le monsieur, Est-ce que c'est un Congolais? c'est un Ivoirien. Oh, c'est un Ivoirien. Oui. Allez. Monsieur. Vas-y, DJ. On y va. On vient de commander. Il est présent ce soir. Et vu la Finlande, je profite du bonsoir spécial. El Duque. Aïe aïe aïe. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we have a chief in the house. When I mean a chief, a crown chief, please, with all due respect, please, if you don't mind, where we come from, we have our culture, we give respect to our chiefs. We have Chief Kev, all the way from Finland. Please put your hands together for him. The Billionaires Club in the building, DJ. Chief Kev is coming from all the way from the LBLM division. Tout ce qui vole s'appelle. Voilà. Tout ce qui vole s'appelle. Les oiseaux. Les oiseaux de mauvais aiguille. Millionnaire Chief Kev. Chief Kev. Il est représenté. Ça fait comme sa mère. Chief Kev. Moniman. Oh papa. Oh les millionnaires. Les millionnaires. Club in the building. Les millionnaires. From Finland. All the way from Helsinki. Helsinki to be precise. Hey. Broka. Les millionnaires Broka. Hey. Oh papa. Chief. Chief. Chief Kev. Baba. Clap for Chief, please. Allez, paquet tout là. So I'm going to give the mic to him. Like I said, he's a crown chief from the LBLM division. We all know where we come from. Chief, what do you have to say? Hello, good evening, everybody. Good evening, Chief Kem. I am so pleased to be here today. I am Billionaire Chief Kem from Finland, and I just wish to welcome and invite you all here today. That we, the Billionaires Club in Finland, we are inviting you on the 30th of May. On the 30th of May, In Helsinki. to be precise. Yeah, we are doing our second edition party, and we are bringing Grace Indika into the country. So we wish to see these beautiful faces again in Finland. And I also want to thank my colleague and brother here, DJ Dola, for this wonderful evening that he invited us from right from Finland to come here. So we wish you, everybody here, you get a very good stay with us, and while we see how the occasion is going. Thank you, and we'll see you on the 30th. Thank you so much. Thank you, Chief Kem, on the 30th. Thank you, Chief. Please Helsinki, Finland, representing yours truly, Grace Deka will be present.